هذه هي الفرنسي، داكشي الاخر هي تضيع الوقت. قوصوا عليا، وفين هاد الغبور؟ تنشم ريحه الغموليه، تنتكرشخ بالضحك، تكبط مزيان، تقاشري متقوبين، حوايجي فيهم ريحه العرق، البوله تحرقات، سناني صفر، طاوه فوق العافيه، الحلوه تشوطات، خاصك تكون حرش، بنادم مقزقز. اي فوالا سي بارتي. جي ايتي فيزي، نيشو عليا، قوصوا عليا. جي ايتي فيزي. Il faut bien s'habiller. خاصك تكبط مزيان. Il faut bien s'habiller. Je sens le moisi. تنشم ريحة الغمولية. Je sens le moisi. Mes dents sont jaunes. سناني صفر. Mes dents sont jaunes. سناني صفر، عرفتي داك اللون الخرقومي، فهمتيني داك المخرقم، تنقولوا دابا لو جونيسمون. لو جونيسمون وهي الصفوريه او الخرقوميه. لو جونيسمون وعقل عليها مزيان. ما سيربيليير absorbe de l'eau، يعني الجفاف ديالي تيشرب الماء. ما سيربيليير absorbe de l'eau. Ça fera l'affaire. قاضي الغرض. Ça fera l'affaire. J'ai oublié un objet dans le train. نسيت شي حاجة في التران. نسيت شي تويشي في التران. J'ai oublié un objet dans le train. Il rit aux éclats. Il rit aux éclats، يعني كيتكرشخ بالضحك، يعني تيضحك بصوت عالي. J'aime bien manger la mauve. عزيزة عليا البقولة. لا موف هي البقولة. J'aime bien manger la mauve. يعني la mauve est un trésor pour manger et se soigner. كما معروف بأن البقولة يعني واحد الكنز يعني غذائي، وأيضا تا من ناحية ديال وعلاجي. Je sens la santé revenir en moi. عاد رجعت فيا الروح. Je sens la santé revenir en moi. J'ai oublié le linge dans la machine. نسيت التصبين في الماكينة. J'ai oublié le linge dans la machine. عادية، يا نسيتي ما تخرج التصبين من الماكينة، لا غدا غادي ترد عليك الحوايج الموسخين، فهمتي؟ Je retire ce que j'ai dit. تنسحب داكشي اللي قلت. Je retire ce que j'ai dit. Je retire ma veste. تنحيد الجاكيطة ديالي. Je retire ma veste. Mes orteils me grattent. صبيعان رجليا تياكلوني. Mes orteils me grattent. مكغاط هي منين تتصب عليك الشتا وتيفزقو التقاشر وتتشدك القزامه. او ما تفكرنيش. Je me gratte tout le temps la tête. النهار كامل وراسي تياكلني. Je me gratte tout le temps la tête. Le gâteau s'est carbonisé. الحلوى تشوطات. Le gâteau s'est carbonisé. يعني قصنا نفرقوا ما بين brûler et carbonisé. يا قلنا le gâteau s'est brûlé يعني الحلوى تحرقات، اما c'est carbonisé بمعنى تشوطات، يعني ما بقى فيها والو، ولات بحال الفاخر.
brûler totalement une matière. يعني نشوفوا الشرح. carboniser c'est-à-dire brûler totalement une matière. يعني تحرقت بالكامل. organique réduire à l'état de charbon. ولات بحال شي فاخره. تشوطات شحال خايبه، راه ماشي تحرقات، راه كاين فرق. تشوطات بحال تنقولوا داك الراس المشوط، فهمتي؟ pour faire bouillir la marmite. يعني باش نصور طرف الخبز او القاميله او باش القمن ديال الوليدات. يعني تتقال في هذا السياق هذا، يعني باش انا ندبر على راسي والقمن ديال الدار. يعني pour faire bouillir la marmite. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu. وفين هاد الغبور. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Il me fait mourir de rire. تيقتلني بالضحك. Il me fait mourir de rire. La marmite est sur le feu. طاوة فوق العافية. La marmite est sur le feu. يعني طاوة فوق العافية، يعني تتربخ تتبقبق. J'ai rattrapé un gâteau cassé. يعني اعتقت واحد الحلوى تهرست ليا. J'ai rattrapé un gâteau cassé. ملي تنقولوا j'ai rattrapé يعني اعتقت شي حاجة أو تداركت الموقف. تنقولوا لو rattrapage يعني تدارك الأمر، أو تنقولوا لو rattrapage دي كور يعني تدير بحال المراجعة ديال الدروس. J'ai rattrapé un gâteau cassé. هنا غادي نشوفوا j'ai attrapé. يعني attrapé ماشي هي rattrapé. j'ai attrapé froid هي ضربني البرد. j'ai attrapé froid ضربني البرد. j'ai attrapé le Covid يعني جاتني كورونا. j'ai attrapé le Covid. j'ai attrapé un coup de soleil ضربتني الشمس. j'ai attrapé un coup de soleil. je te sens venir حسيت بك جاي. je te sens venir. mes joues me grattent. mes joues me grattent. حناكي تياكلوني. me gratte يعني تياكلوني. gardez vos sous خلي فلوسك عندك. gardez vos sous. c'est trop serré. c'est trop serré يعني بحيث نقولوا يعني مزيرة بزاف أو حبس كرف. c'est trop serré. حبس كرف لا يمكن بأي حال حصر هذا المعنى العامي في الشيء الضيق، ولكن لديها من المعاني الكثيرة والتي سنأتي على ذكرها في المرات القادمة. faut surtout avoir un moral d'acier. خاصك تكون حرش. faut surtout avoir un moral d'acier. هذه أنا ما تنفهمهاش، يعني واش تكون حرش بحال القاعط الحرش. Les murs de ma maison sont humides. الحيوط ديال الدار فيهم l'humidity يعني فيهم الرطوبة. Les murs de ma maison sont humides. واش عقلتي على ديك الدار القديمة؟ وهذه من مميزات الديور ديال المدينة القديمة. Je sens toujours la même odeur. تنشم دائما نفس الريحة. Je sens toujours la même odeur. Je vous sens motivé. شتك متحمس أو حسيت بك متحمس. Je vous sens motivé. La motivation وهي الحماس. J'ai perdu
un objet dans le bus. ضاعت ليا شي حاجة في الطوبيس. J'ai perdu un objet dans le bus. Laissez sécher la serpillière à l'air libre. وخلي الجفاف تينشف في الهواء. Laissez sécher la serpillière à l'air libre. Ça vous ferait de la peine. غادي تكرفسك. Ça vous ferait de la peine. Gardez vos pensées positives. وحافظ على أفكارك الإيجابية. Gardez vos pensées positives. Il me regarde avec insistance. تيحنزز فيا. Il me regarde avec insistance. فعل حنزز بمعنى يطيل النظر ويكون إما بفعل إعجاب أو انتقام. J'ai circoncis mon fils. ختنت ولدي. J'ai circoncis mon fils. Mes chaussettes trouées. تقاشرين متقوبين. Mes chaussettes trouées. On va pas tarder. ما غاديش نتعطلو. On va pas tarder. J'ai visité mes beaux-parents. مشيت عند النساب أو مشيت نشوف النساب. J'ai visité mes beaux-parents. Les chaussettes ne tiennent pas. تقاشري تيهبطوا ليا. يعني ما تيبقاوش في بلاصتهم تيبداو يهبطوا تتكون ديك لاستيك ديالهم ترخى. Les chaussettes ne tiennent pas. Laissez la serpillière s'égoutter. خلي الجفاف تيتسقطر. Laissez la serpillière s'égoutter. الفوبيا اللي كانت عندي منين تنجي ندوز الجفاف هي نجي مسليط على راسي، والحمد لله عمرها وقعت ليا. حيت بصح تيقولوا il faut s'attendre à tomber، يعني خصك تكون ضارب الحسبه، يعني تكون داير في راسك بانك راه غادي تطيح. il faut s'attendre à tomber، وهذه تيقولوها حتى للناس اللي تيركبوا على العود تيقولوا لهم il faut s'attendre à tomber، يعني تكون داير في راسك بانك راك غادي تطيح باش تعرف انت كيفاش طيح. واش فهمتني؟ il faut s'attendre à tout، هي خصك تكون منتظر كلشي واش بغيتي. mes vêtements sentent la transpiration، حوايجي فيهم ريحة العرق. mes vêtements sentent la transpiration. le repas d'hier، ماكلة بيتة. le repas d'hier. La marmite est sale. تغوى مسخة. La marmite est sale. Après l'effort, le réconfort. يعني من مورا التمرة تجي الراحة. Après l'effort, le réconfort. La lampe s'est brûlée. البولة تحرقات. La lampe s'est brûlée. البولة تحرقات. البولة مع تشديد الباء، يعني التخفيف لا ينفع، ما غاديش نقولوا البولة، لا البولة. La lampe s'est éteinte. البولة طفات. La lampe s'est éteinte. La lampe est allumée. البولة مشعولة. La lampe est allumée. J'ai fait un crédit. درت كريدي. J'ai fait un crédit.
La lampe du réfrigérateur s'est brûlée. البولة ديال الثلاجة تحرقات. La lampe du réfrigérateur s'est brûlée. Après un an de fréquentation. مور عام ديال العشرة. Après un an de fréquentation. Il s'entend très bien avec ses beaux-parents. مفاهم مزيان مع نسابو. Il s'entend très bien avec ses beaux-parents. En fait, tu viens d'arriver. وراك عاد جيتي. En fait, tu viens d'arriver. J'ai des fourmillements dans les pieds. رجليا تيتنملو عليا. J'ai des fourmillements dans les pieds. دابا ملي تتبقى مربع رجليك واحد المده طويله تتحس بحال اللي تقول فيهم النمل تينغل. Ça te fait gagner quoi? شنو غادي تربح من هاد الشي؟ Ça te fait gagner quoi? Toutes mes chaussettes se trouent. كاع التقاشر دياولي تيتقبو. Toutes mes chaussettes se trouent. Mon routeur est lent. الروتور ديالي تقيل. Mon routeur est lent. Tu t'es garé facilement. اجي ما تكرفستيش في stationnement. Tu t'es garé facilement. هادي في الفيمينان. Je dois m'en aller. خاصني نزيد في حالتي. Je dois m'en aller. Je te l'avais dit. راني قلتها لك. Je te l'avais dit. Mes dents noircissent. سناني تيكحالو. Mes dents noircissent. Mes dents sont sensibles. سناني على سبة. Mes dents sont sensibles. Mon stylo n'écrit plus. stylo ديالي ما تيكتبش. Mon stylo n'écrit plus. Mon stylo ne marche plus. stylo ديالي ما خدامش. Mon stylo ne marche plus. Le pied de fauteuil cassé. رجل الفوتوي مهرسة. Le pied de fauteuil cassé. Mon PC portable s'est déchargé. Le PC ديال البورتابل خوا من لا شارج. Mon PC portable s'est déchargé. Mes dents me font mal. سناني تيضروني. Mes dents me font mal. Ma moto n'accélère plus. الموتور ديالي ما تيكسيريش. Ma moto n'accélère plus. Ma moto accélère toute seule. الموتور ديالي تيكسيري بوحديه. Ma moto accélère toute seule. Mon pantalon est trop long. السروال ديالي طويل بزاف. Mon pantalon est trop long. Mon pantalon est trop large en bas. سروالي واسع من التحت. Mon pantalon est trop large en bas. Vous faites quoi ici cette nuit? شنو تدير هنايا بالليل؟ Vous faites quoi ici cette nuit? Ma moto chauffe trop vite. الموتور ديالي تيسخن دغيا. Ma moto chauffe trop vite. Ma moto démarre et s'arrête. الموتور ديالي تيديماري و تيسكت. Ma moto démarre et s'arrête. Ma moto consomme trop d'essence.
الموتور ديالي تياكل ليسانس بزاف. ما موتو consomme trop d'essence. Nous étions en désaccord avec eux. كنا ما مفاهمينش معاهم. Nous étions en désaccord avec eux. Ma mayonnaise ne monte pas. المايونيز ما تطلعش. Ma mayonnaise ne monte pas. Ma mayonnaise est trop épaisse. المايونيز جات ثقيلة. Ma mayonnaise est trop épaisse. Ma clé USB n'est pas reconnue. Flash mémoire قاع ما تعرف عليها البيسي. Ma clé USB n'est pas reconnue. Je le croise. تنطلقه. Je le croise. Je suis extrêmement timide. أنا حشومي بزاف. Je suis extrêmement timide. Ma moto ne veut pas démarrer. الموتور ديالي ما تيبغيش يديماري. Ma moto ne veut pas démarrer. Je le croise régulièrement. تنطلقه دائما. Je le croise régulièrement. La lampe s'est allumée. البولة شعلات. La lampe s'est allumée. Ma mayonnaise est trop salée. المايونيز ديالي مالحة بزاف. Ma mayonnaise est trop salée. Ma mayonnaise n'a pas de goût. المايونيز ما عندها حتى بنة. Ma mayonnaise n'a pas de goût. Nous l'avons vu 4 fois. شفناه 4 المرات. Nous l'avons vu 4 fois. شفناه 4 المرات. Pauvre dame. مسكينة. Pauvre dame. La marmite est renversée. القاملة مقلوبة. La marmite est renversée. La marmite est pleine. طاوة عامرة. La marmite est pleine. Ma famille d'abord. عائلتي هي الأولى. نقدروا نقولوا كذلك ma santé d'abord. يعني صحتي هي الأولى. هنا ma famille d'abord. Ma page Facebook a été piratée. يعني سرقوا ليا لا باج الفيسبوك ديالي. Ma page Facebook a été piratée. Je suis infirmière de profession. أنا خدمتي فرملية. Je suis infirmière de profession. Je suis tombée sur des escrocs. هذه في الفيمينين يعني طحت في واحد النصابة أو في واحد النصابين. Je suis tombée sur des escrocs. Ma page Facebook ne s'affiche pas. La page ديالي في الفيسبوك ما بيناش. ما تطلعش ما تتبانش. Ma page Facebook ne s'affiche pas. J'ai fait couper mes cheveux. قطعت شعري. J'ai fait couper mes cheveux. Fais-moi une coupe dégradée. بغيت شي كويبا dégradée. Fais-moi une coupe dégradée. Apporte-moi les couches. جيب لي les couches. Apporte-moi les couches. Mes dents s'écartent. سناني تيبعدوا على بعضياتهم. Mes dents s'écartent. Mes dents se cassent. سناني تيتهرسوا. Mes dents se cassent. Le mur s'effrite. الحيط تيتقشر. Le mur s'effrite. Faut être débrouillard.
خاصك تكون بريغاد مع راسك، قافز مع راسك. faut être débrouillard. Les murs de ma maison se fissurent. الحيوط ديال الدار تيتشققوا. Les murs de ma maison se fissurent. Les murs de ma chambre sont froids. الحيوط ديال البيت باردين. Les murs de ma chambre sont froids. Mes dents bougent. سناني تيتحركوا. Ça dépend de ta façon de vivre. على حساب الطريقة ديالك في المعيشة. Ça dépend de ta façon de vivre. Mes chaussures moisissent dans mon placard. الصبابط ديالي تيغمالو في البلاكار. Mes chaussures moisissent dans mon placard. Mes chaussures me font mal aux orteils. الصباطي تيضرني في سبيعان رجليا. Mes chaussures me font mal aux orteils. Je sens que ma tête est lourde. تنحس براسي تقيل عليا. Je sens que ma tête est lourde. Il est très peureux. بنادم مقزقز. Il est très peureux. Un vélo fera l'affaire. هير بيكالا وقاضي الغرض. Un vélo fera l'affaire. Il faudra forcément que tu te loges. خاصك ولا بدا تكري. Il faudra forcément que tu te loges. Il faut compter un minimum de 500 € par mois pour le loyer. خاصك على الأقل 500 € في الشهر ديال الكرا. Il faut compter un minimum de 500 € par mois pour le loyer. Faut compter les frais d'inscription de l'école. خاصك تحسب مصاريف التسجيل المدرسية. Faut compter les frais d'inscription de l'école. J'y laisse comme ça un moment. تنخليها بحال هكاك واحد شوية. Je vous défie de ne pas rire aux éclats. نتحداك ما تكرشخش بالضحك. Je vous défie de ne pas rire aux éclats. Je retire les chiffons. تنحيد الشيفون. Je retire les chiffons. Je sens la fatigue. تنحس بالعيا. Je sens la fatigue. Je remets des chiffons humides. تنعاود ندير شيفون فازق. Je remets des chiffons humides. Je sens que je suis enceinte. تنحس براسي بحال لي حاملة. Je sens que je suis enceinte. Mon PC fait du bruit. Le PC ديالي تيزنزن. Mon PC fait du bruit. Mon ventre me fait mal. يعني أي مكرشي. Mon ventre me fait mal. Les haut-parleurs de mon PC grésillent. يعني les haut-parleurs ديال البيسي ديالي يعني تيزيط. Les haut-parleurs de mon PC grésillent. Écartez la table du mur. هادي تتقال على شكل الأمر يعني هو بعد الطابلة من الحيط. Écartez la table du mur. Approche la table du fauteuil. وقرب الطابلة للفوتوي. Approche la table du fauteuil. Le pain est croustillant. الخبز مقرمل.
Le pain est croustillant. Mes chaussettes se trouent. قاشريتي تقبو. يكمل رجليا مالحين. Mes chaussettes se trouent. Mon nez se bouche le soir. نيفي تيتخنق بالليل. Mon nez se bouche le soir. تنقولوا كذلك mon lavabo est bouché. بوشي مخنوق مبوشي بوشي والضد ديالها تنقولوا دي بوشي سرح سيفون دي بوشي ان سيفون دي بوشي. Mon nez est toujours bouché. نيفي دائما مخنوق. Mon nez est toujours bouché. Mon réfrigérateur est plein. الثلاجة مطرطقة. Mon réfrigérateur est plein. Mes chaussures sont un peu serrées. يعني صباطي مزير عليا. Mes chaussures sont un peu serrées. La tasse coule. الكاس تيسيل. La tasse coule. La table est sale. طابلة موسخة. La table est sale. Un sachet de café. Sachet de القهوة. Un sachet de café. Je dois changer ma brosse à dents. خاصني نبدل شيتات السنان. Je dois changer ma brosse à dents. Je dois changer mes lunettes. خاصني نبدل المضادر. Je dois changer mes lunettes. Le pied de la table est cassé. الرجل ديال الطابلة تهرست. Le pied de la table est cassé. Mes mains transpirent beaucoup. يديا تيعرقوا بزاف. Mes mains transpirent beaucoup. Le clavier ne tape pas. Le clavier ما تيطابيش. Le clavier ne tape pas. Le clavier ne s'allume pas. Le clavier ما تيشعلش. Le clavier ne s'allume pas. Je dois changer les draps. ما تنقراوش بي. Je dois changer les draps. خاصني نبدل les زور. Je dois changer l'adresse de ma carte grise. خاصني نبدل l'adresse من la carte grise. Je dois changer l'adresse de ma carte grise. Le clavier ne marche pas. Le clavier ما خدامش. Le clavier ne marche pas. La bouteille est remplie. القرعة عامرة. أو القرعة عمرات. La bouteille est remplie. La bouteille est bue. القرعة تشربات. La bouteille est bue. Je sens que je vais tomber malade. تنحس بحال اللي غادي نطيح مريض. Je sens que je vais tomber malade. Je sens que tu t'éloignes de moi. تنحس بحال اللي تتبعد عليا. Je sens que tu t'éloignes de moi. J'ai oublié mon mot de passe Instagram. نسيت المot de passe d'Instagram. J'ai oublié mon mot de passe Instagram. J'ai oublié mes affaires. نسيت حوايجي. نسيت قشاوشي. J'ai oublié mes affaires. Mon Instagram est bloqué. Insta ديالي مبلوكي. Mon Instagram est bloqué. Mon Instagram s'est mis en anglais. Insta ديالي تقلب anglais. Mon Instagram s'est mis en anglais. Ma veste en cuir s'effrite. Jaqueta ديال الكوير
ديالي تتفرتت. ما veste en cuir s'effrite. Ma veste en cuir fait du bruit. الجاكيطة د الكوير تدير التخرويش. Ma veste en cuir fait du bruit. Ma veste laisse des poils. الجاكيطة ديالي تطلق الزغب. Ma veste laisse des poils. Tu cherches un petit boulot. قلب على شي خديمة. Tu cherches un petit boulot. C'est dur pour suivre ça. صعيب باش تتبع هاد الشي. C'est dur pour suivre ça. Mais c'est faisable. ولكن تدار. Mais c'est faisable. T'as de la chance d'avoir une chambre. وعندك الزهر لقيتي chambre. T'as de la chance d'avoir une chambre. J'ai oublié mes clés sur la porte. نسيت سوارتي في الباب. J'ai oublié mes clés sur la porte. La serpillière est humide. الجفاف فازق. La serpillière est humide. Non, faut pas être riche. لا ماشي خاصك ولا بدا تكون لاباس عليك. Non, faut pas être riche. T'as de la chance d'avoir un petit studio. عندك الزهر لقيتي studio. T'as de la chance d'avoir un petit studio. Cela dépend de la ville aussi. على حساب المدينة عاوتاني. Cela dépend de la ville aussi. Mes chaussures me font des ampoules. الصباط ديالي دار ليا الدمامل. Mes chaussures me font des ampoules. Mes chaussures sont trop serrées. الصباط مزير عليا. Mes chaussures sont trop serrées. Ma veste perd ses poils. الفيستا ديالي تتسرسب. Ma veste perd ses poils. Ma veste en cuir sent mauvais. الفيستا ديالي فيها ريحة جلد الحمار. Ma veste en cuir sent mauvais. Tu payeras au maximum 150 euros. غادي تخلص في الماكسيموم واحد 150 euro. Tu payeras au maximum, au max تتقال باختصار au max 150 euros pour faire des économies باش تشيط شوية باش تقتصد شوية. Pour faire des photos باش تاخد تصاور. Pour faire des photos. Pour faire des analyses باش دير تحليلات. Pour faire des analyses. Mais ça peut être beaucoup. ولكن تقدر تكون بزاف. Mais ça peut être beaucoup. J'ai vécu un an à la rue à faire les squats. يعني دوزت عام في الزنقة تندور من لهنا لهنا. يعني وتنبات من لهنا لهنا. J'ai vécu un an à la rue à faire les squats. Mais ça n'est pas suffisant. ولكن هادشي ما كافيش. Mais ça n'est pas suffisant. Le four ne chauffe pas assez. الفران ما تيسخنش مزيان. Le four ne chauffe pas assez. Le four ne s'allume pas. الفران ما تيشعلش. Le four ne s'allume pas. Le ventilateur de mon PC fait du bruit. الفرفرة ديال البيسي تدير صداع. Le ventilateur, الفرفرة de mon PC fait du bruit.
Il m'a donné un coup de main. عطاني coup de main. يعني عاوني. Il m'a donné un coup de main. Mes orteils sont rouges. صبيعان رجليا حمر. Mes orteils sont rouges. Mes dents se déchaussent. سناني شي تيطلع فوق شي. Mes dents se déchaussent. Je pense qu'il faut entre 700 et 900 euros pour tout payer. تيبان ليا خاصك ما بين 700 حتى 900 euro باش تخلص كل شيء. Je pense qu'il faut entre 700 et 900 euros pour tout payer. Mon passe sanitaire n'est pas valide. جواز التلقيح ديالي ما مفاليديش. Mon passe sanitaire n'est pas valide. Tu peux toujours trouver une solution. تقدر تلقى حل بسهولة. Tu peux toujours trouver une solution. Pour te dépanner. باش dépanner راسك. Pour te dépanner. À vous de doser. تزيد ولا تنقص داكشي على حساب. À vous de doser. Faut savoir gérer. خاصك تعرف كيفاش تقاد الأمور ديالك. Faut savoir gérer. Rincez bien la serpillière à l'eau claire. وفرك الجفاف بالماء ويكون نقي. Rincez bien la serpillière à l'eau claire. J'enfile mes chaussures. لبست صباطي. J'enfile mes chaussures. Ma copie est floue. النسخة جات floue. Ma copie est floue. J'ai fumé après extraction dentaire. كميت مورا ما حيدت الضرسة. J'ai fumé après extraction dentaire. Mes mains gèlent. يديا تجمدات. Mes mains gèlent. J'ai arraché mes cheveux. نتفت شعري. J'ai arraché mes cheveux. Cet exercice n'est pas difficile. هاد التمرين ماشي صعيب. Cet exercice n'est pas difficile. Mon pantalon me serre à la taille. سروالي مزير عليا في الحزام. Mon pantalon me serre à la taille. Ma mayonnaise a le goût d'huile. المايونيز مزيتة. Ma mayonnaise a le goût d'huile. C'est une autre question. هذه مسألة أخرى. C'est une autre question. J'essaie à ma manière. تنحاول بطريقتي. J'essaie à ma manière. Il paraît que je leur ressemble. تيبان ليا تنشبه ليهم. Il paraît que je leur ressemble. La ressemblance وهو التشابه. La ressemblance. On me l'a dit. قالوها ليا. On me l'a dit. Vous êtes un vrai artiste. راك معلم مع راسك. راك فنان مع راسك. Vous êtes un vrai artiste. Vous réussirez. J'en suis sûr. راك غادي تنجح. أنا متأكد. Vous réussirez. J'en suis sûr. J'en suis sûr. أنا متأكد. Pourquoi dites-vous ça? علاش تقول هاد الشي؟ Pourquoi dites-vous ça? Peut-être pas nécessaire ça. يمكن هاد الشي ماشي ضروري. Peut-être pas nécessaire.